Vlogger dito eh. Tulingan overload kami ah. Hindi para sa Tulingan overload oh. Kumaya kuya, ayan mo. Kumaya kuya. Hindi, kuhan yan eh. Matutulpo na kami nito, amortis na eh. Shout out, shout out. San magpupunta na dito yung mga kung ano, mga taga-ibang lugar. Sabihin, pinamimigay na lang kuhan dito, tulingan. O ito, 50. Magkano? 2 kilo, 50 oh. Oh. Ayan oh, ayan, tulingan oh. Oh. Ayan, ang pila. Hindi po ito Paris overload. Tulingan overload. Oh, 20-20 lang! Oh. 20-20 lang! Ganyan pila dito sa Juliana Market, Taytay. Ayan, oh. Dami. Oh. Tatlo daw, tatlo! Oh. Ito po. Yan. Yan, oh. Overload, oh. Tulingan overload. Dito sa Juliana Market, Taytay. 20-20 lang, galunggong! Tulingan. 390! Ayan, oh. Konti lang, konti lang. Pinakyaw na. Oh, 423. Yan. 400 lang ka, 400. Okay, okay na yan. 2 kilo, 50. Yan, hindi pa naubusin ka, no? Pila. Aba! 50. Oh, ayan, hanggang doon. Oh, galunggong lang, galunggong. 2,000 na kulit.